Hello everyone! For today's video, maghimo si mama og sugangan gamit ang abo. Ngani ang paghimo og DIY sugangan sa panahon nga dili pa uso ang semento. Gimix lang ang abo og tubig tapos ipilit sa hollow block, same lang sa pag-process sa semento. Mas nindot og ayagon ang abo para ma-separate ang dagko og powder na abo para nindot og smooth ang abuhan kani manggod maghimo dinalian kay tingdigamo na pud para panihapon. So nga naon lang siya pag-process, balik-balik lang mura lang pud og nagmasa og semento. How jud kaayo si mama ani ba? Nakatunan ra pud daw niya sa una sa iyang mga iyaan. Wala na di ay nagamit si mama og gloves para madali daw siya kay pangitaunon pa man ang gloves. So humana ninyo og tan-aw ang video para makahibalo mo og giunsa ni mama paghimo. So mauna ni hapit na mahuman o gisiparate ni mama ang dagko kay yahan naman ang ilabay o tan-awan ninyo nindot na kaayo ang abuhan. And here's the final look. Ayan, human na. Thank you for watching everyone. God bless. Bye!